अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल या इब्लीस मा लक अल्ला तकून मअस साजिदीन। क़ाल लम अकुन लिअस्जुद लिबशरिन ख़लक़तहु मिन सलसालिन मिन हम्अइन मस्नून। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नक रजीम व इन्न अलैका अल-लअनता इला यौमिद्दीन। क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून। क़ाल फ़इन्नक मिनल मुन्ज़रीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बाद। मीरू मंगेहिम बलूच राजे सोलिम बच्चों शहनाज़ें मातु गुहार चक्को औलाद। क़ाल या इब्लीस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनी रफ्तारा शैतानारा जुस्त को कहा इब्लीस नाम थी। हाँ शैतान मालक तरच बलहबूत ची मुसीबती तैसरा का मालक अल्लाह तकून मअस साजिदीन। तरची तकलीफ़ी व हुज्जती सराअत के तो सजदा न करतो। वो हमें रोंबा के तमाम मलाइका सजदा रेज़ था तो सजदा न को इसी वजह ही सबब है। क़ाल लम अकुन लिअस्जुद मन वही कारण हिजबर न था ये कारण में हिजबर न कना हिजबर में ई पे में कस्यारा सजदा न कना के एक मखलूक के इंसानी के खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हम्अइन मस्नून तो आरा पैदा करता चयक पख्तगीन व चयक खुश्क करतगी बो बदल बूतगी पुलगिची हाकी गहतौ सड़तगी हाकी आर अल्लाह परिमलाय वत बाज़ी तई हाकार बल्कि शैतान एतराज माई पे मिन सजदा न करा खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हम्अइन मस्नून तो अरब पैदा करता चयक हुश्के हाकिया के जोड़ कर बूता चा सड़तगी पुलगी चिया वो पदा तवारी हम का खुशकी औरन के हाक तवारी कन चुके में कुंजा वो कलंडी वगैरह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा को वक्ती की एक फिर फ़ख़्रुज मिन्हा हमें जन्नत तहा के तो इदा यला बूतगे पहुती मेला पहुती दिले मेला पहुती तब मर्जिया जहली बाली पाबंदी चीज़ें बतो न बूता नूना फ़ख़्रुज दरजा इदा उदरज पे फ़इन्नक रजीम तो गल्लेतगी नहीं चाहिए तो चाहिए जनक गल्ले न बूते तीलांक दिया को सिंगरीज खन गल्ले न बूते यक चाहिए कि दर खाए और दिगे जाहि के मनी जहान तहा तो रवे कि आम ज़ाहिरी रूई ज़मीन जो सूरह बकरा तक कहती कि कुल नहबितू मिनहा जमीअन तमाम चाहिए इरकब करो व इन्न अलैका लअना चाहिए दराएगा और मनी लानत थी पोश्तगूनी तक क़यामत रोज इला यौमिद्दीन हिसाब किताब यानी एक कुल आलम बरज़ख तबाह हुए मरहला क़यामत आएगे वो कुल कायनात नीस्ती ये तमाम दौरानी तई सरा लानत यफ़े में गुआरी की तो शैतान ये खबरानी गेंदा को इश्कोनगा हुआ कमी कबूल कनगु व तजहल जनगु तौबा करने के बदला क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून गुड़ शर हैं अल्लाह ताकि क़यामत मना मोहलत बदे इंसान
ما إنشانا زندبا وتي زردان با وتي توانو طاقت التهابا وإشانا من قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. مانكو كترى مهلة برو أمي إنسان گمراه كنگه ترى فرصة هست مقدر برو بلے إلى يوم الوقت المعلوم تيك معلومه وقتيته زندگی به زمین سر يفهم كتوشي إلى يوم يبعثون تعارجنا تا یک دیگه مدتی که معلومه یعنی تا وقتی که این جهان و این کائنات هسته تو هست الى يوم الوقت المعلوم. انگت شیطان یہ قبول کرے گے بدلا کہ مرا ببخش ہم تی مخلوق ما ہم تی مخلوق تو مرضی واقع دے کائنات تی جہان تی چی کارے چی برے بے چھوڑ تم نا دیبتر مشمگے دے کہ چی بی مباترک بدن بنی نوے انسان ومشاء الله رب العزة انسان رب يسر حال ذاته کہ ان الشیطان لكم عدو شما دشمنه فاتخذوه عدوا شما هم اشراوتي دشمن بليك انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير او دي رنبو جماعة جهنم جهنم ونجم رحمة الله رب العزة كل رحمة بچ کرتا تو انسانی مدد کرتا شیطان سرا بلے بشرط ایمان مرچی ہمیں کے درباس سے شیطان بابت ایدگی آیت و واقعات و حادثات دی میں آیتاً قائد انشاءاللہ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله